बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज बात करेंगे जी हम कुर्बानी 2025 के हवाले से, क्योंकि इन दिनों में जब से 2024 की कुर्बानी गुजरी है तब से लेकर अब तक जो है नेक्स्ट कुर्बानी की परचेजिंग का अमल जारी है। मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन जो की है उसके मुताबिक जो सूरत हाल है उससे मुझे 2025 की कुर्बानी पे फार्मर जो है वो कोई अच्छा नज़र नहीं आ रहा। अच्छे से मुराद ये है कि उसे कोई बेनिफिट जो है जिस तरीक़ेकार से ये 2024 की कुर्बानी पे फ़ायदा हुआ है फार्मर्स को, ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, बल्कि इसके अपोजिट नज़र आ रही है। अब मैं उसकी वजह बताऊंगा जो मेरे माइंड में। अगर आप लोग समझते हैं कि इसके अगेंस्ट कोई चीज़ है, इससे मुख्तलिफ आपकी कोई राय है, तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा। अब मेरी राय ये है कि इन दिनों में जब से कुर्बानी गुजरी है अब तक जो परचेजिंग हुई है जानवर की, कुर्बानी वाले जानवर की, उसकी जो वैल्यू है, जो परचेजिंग कॉस्ट है, कीमत जो है उसकी, वो आम हालात से ज़्यादा है। और मेरा ख्याल है कि वजह उसकी ये है कि कुर्बानी के ऊपर ये हुआ कि आखिरी चंद दिनों में, ख़ास तौर पे जो आखिरी 3 दिन थे, उनमें बकरा जो है, जानवर जो है वो शार्ट हुआ और कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पहले जो है माकूल कीमत पे, बल्कि 2 दिन पहले तक जो है माकूल कीमत पे जानवर मिलता रहा। उसके बाद आखिरी जो 48 घंटे थे कुर्बानी से पहले के, उसमें कीमतें जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वजह यही थी कि गाहक ज़्यादा था, डिमांड ज़्यादा थी, जानवर कम थे। तो वो जो फ्लो आया कीमतों के अंदर, वो जो एक सैलाब उमड़ा कीमतें बढ़ने का, उसका असर अभी तक है। और वो असर इस तरीक़ेकार से है कि कुर्बानी के फौरी बाद नेक्स्ट कुर्बानी की परचेजिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि बहुत से दोस्त जो हैं वो फार्मिंग करते हैं कुर्बानी के हवाले से। वो बच्चा ख़रीदते हैं 3 से 4 माह का, कुर्बानी के फौरी बाद 3 से लेकर 6 माह के बिटवीन तक वो बच्चा परचेज़ करते हैं, उसको साल संभालते हैं, वो इजीली 2 दांत हो जाता है, फिर उसको कुर्बानी पे जो है वो सेल आउट कर देते हैं। अब हुआ ये, चूंकि कुर्बानी के ऊपर जानवर बहुत ज़्यादा महंगे फ़रोख्त हुए आखिरी 2 दिनों में, पहले तक माकूल कीमतों में मिल रहे थे, तो जो व्यापारी था ख़ास तौर पे, उसका माइंड ये बन गया कि कीमतें तो जानवरों की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, बकरे की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसने उसी कुर्बानी वाली कीमत को मद्देनज़र रखते हुए जो छोटा जानवर था, जो कि नेक्स्ट कुर्बानी के लिए फार्मर ने परचेज़ करना था, उसकी कीमतों को बढ़ा दिया। और ये एक कह लें कि पूरा फ्लो बन गया कि जिसने सेल करना था उससे लेकर फिर मिडल मैन के पास आना था, फिर जिसने परचेज़ करना था, तीनों के जहन में ये बात थी कि कीमतें तेज़ हैं। तो उसका असर ये हुआ कि वो जानवर जो कि अमूमी हालात में इससे पहले जो है वो 25 से 30 हज़ार में मिलता था, वो 40 प्लस में चला गया। और जो कोई अच्छा संभालने वाला जानवर है इन दिनों में, लेट्स सपोज के जैसे ये बॉडी स्ट्रक्चर में चीना खड़ा है, इस तरह का जानवर जो है अब इन दिनों में जो है वो 45 से 50 हज़ार के राउंड अबाउट मिल रहा है। 45 से 50 हज़ार के राउंड अबाउट इस तरह का जानवर मिल रहा है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर हम एक बच्चा जो है वो 6 से 7 माह का, जो कि हमें लगता है कि ये वेट तो गेन करेगा, अभी सिर्फ और सिर्फ हमारी उससे एक्सपेक्टेशंस हैं, किसी ने ये नहीं देखा कि साल के बाद इसने क्या करना है। उसकी कीमत हम 50 हज़ार भर रहे हैं, फिर उसने साल खाना भी है, उसके ऊपर ख़र्चा भी होना है, कम से कम भी हुआ तो 30 हज़ार ईजीली हो जाना है। 80 से 85 हज़ार के राउंड अबाउट वो घर में पड़ेगा, तो वो क्या कुर्बानी पे सेल आउट होगा। इस हवाले से मुझे ये ख़तरा है कि आने वाली कुर्बानी जो है 2025, महंगाई से तो लोगों की पहले हालत जो है वो ख़राब हुई, यानी महंगाई बहुत ज़्यादा है, परचेजिंग पावर नहीं है, परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है लोगों के अंदर। तो जब परचेजिंग कैपेसिटी नहीं होगी तो वो कम, ज़ाहिर बात है कि कुर्बानी पे परचेजिंग तो होती है, लेकिन जो दरमियाना तबका होता है वो रगड़ा जाता है। अगर उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होगी, इतने पैसे नहीं होंगे कि वो अपना जानवर परचेज़ कर सके, तो वो फिर बड़े जानवर में हिस्से की तरफ जाएगा। और जब छोटे जानवर की फ़रोख्त कम होगी तो उसका नुकसान फार्मर को होना है। इसलिए बड़े एहतियात के साथ जो लोग, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं उन्होंने देखा कि इस दफ़ा बकरा मिला नहीं है, कोई नए शौकीन भी इसमें आ गए, उन्होंने बकरे डालना शुरू कर दिए हैं और धड़ाधड़ खरीद रहे हैं, बकरे डाल रहे हैं। तो मेरा आपको मशवरा यह है कि एहतियात कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मिकदार में
پچھلے احوال کو دیکھتے ہوئے آگے بکرا فارمنگ مت کیجیے گا. اپنے حساب سے اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے جانور کو پرچیز کیجیے گا, اور یہ نہ سوچیے گا کہ جانور کی قیمت جو 2024 میں تھی اسی حوالے سے ہمیں 25 میں مل جائے گی. ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا. میں نے جو 6 سے 7 سال میں دیکھا, اور کچھ دوست میرے ایسے ہیں جنہیں 10 سے 15 سال ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا جیسا 2024 میں ہوا ہے. تو ہر چیز جو ہے وہ بار بار دہرائی نہیں جاتی. آپ یہ بھی اپنے مائنڈ میں رکھیے گا کہ 2024 میں تو یہ ہوا ہے, تو 2022 بھی رکھیے گا ذہن میں, جب 50% جانور جو ہیں وہ سیل آؤٹ ہی نہیں ہوئے تھے, واپس آ گئے. اس لیے مہنگے جانور مت خریدیے گا. کوشش کریں اگر آپ کو معقول قیمت میں جانور ملتا ہے تو خرید لیں, ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ 20 25 جانور جو ہے وہ خرید کے رکھ لیں, 50,000 کے راؤنڈ اباؤٹ پہ 50,000 پر پٹھا خریدیں, 80 سے 85 میں آپ کو گھر میں پڑے اور بعد میں وہ سیل آؤٹ کرنا مشکل ہو جائے, آپ کو محنت بھی نہ ملے. تو بہتر ہے, میرا مشورہ یہ ہے کہ جانور آپ رکھیں لیکن تھوڑے خریدیں, زیادہ کوانٹٹی کی طرف نہ جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ریٹ بہت زیادہ ہیں. اگر مستقبل میں کچھ مہینوں کے بعد کوئی فرق پڑتا ہے, اور وہ فرق تبھی پڑے گا جب ڈیمانڈ کم ہوگی, لوگ خریدیں گے کم. اگر اسی حساب سے جیسے اب ہے, ابھی تو ریسنٹلی میں کوئی 2-3 منڈیاں ہو گئی ہیں, نہیں گیا پٹی میں, اس سے پہلے میں جاتا رہا ہوں جب تک چھٹیاں تھیں, تو منڈی میں ڈیمانڈ ہی صرف چھوٹے جانور کی, زیادہ خرید و فروخت صرف اور صرف چھوٹے جانور کی, جو 4-5 ماہ کا سے لے کر 8 سے 10 مہینے تک کا جانور ہے, کھیرا بکرا جو ہے اس کی خرید و فروخت ہو رہی تھی. اسی وجہ سے کیونکہ ساری توجہ اس کی طرف تھی, اور امپیکٹ تھا پچھلی قربانی کا کہ اس پہ جانور اچھا سیل آؤٹ ہوا ہے, تو ہر بندے نے کہا کہ یہ کام تو اچھا ہے, ہم اس میں آ جاتے ہیں. جب ڈیمانڈ بڑھی تو قیمتیں اور بڑھ گئی. یہی ہم پاکستانیوں کا حال ہے کہ جب کوئی چیز مہنگی ہونا شروع ہوتی ہے, ہم بجائے اس کے کہ اس کو کم خریدیں, ہم زیادہ خریدتے ہیں, اور وہ شارٹ ہو جاتی ہے اور قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. اس لیے بھائی میرا مشورہ یہ ہے کہ احتیاط کیجیے گا. میں نے بھی خریدنے تھے, لیکن میں نے 2 میرے پاس گھر کے ہیں, 2 صرف پرچیز کی ہیں, میرے پاس صرف 4 جانور ہیں, اور میں صرف اور صرف آبزرو کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں کہ کیا صورتحال ہے. میں مزید خریدنے کی طرف فی الحال نہیں جا رہا. ہاں, معقول قیمت میں کوئی ملے گا, کوئی دیکھیں گے آنے والے دنوں میں, تو پھر پرچیزنگ کروں گا. میں آپ کے ساتھ وہی بات شیئر کر رہا ہوں جو میں خود کر رہا ہوں. حالانکہ یہ مجھے معقول قیمت میں مل گئے تھے, تب جو ہے میں نے اپنے لحاظ سے لیے. ایک جانور اچھا ہے, ایک جو ہے وہ اچھا نہیں ہے, یہ ٹیڈا کراس ہے, یہ جو بلیک میں کھڑا ہے, لیکن کلر پرنٹ اچھا تھا, تو لیکن معقول ملے, میں نے تب لے لیے. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ تو قیمتیں ہی بہت زیادہ ہیں, مزید میں نے پرچیزنگ کرنی تھی, میں نے اس کو روک دیا, نہیں کی. اور وجہ یہی ہے کہ مجھے ڈر یہ ہے, مجھے خطرہ یہ ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ جو بکرا فارمرز ہیں ان کے ساتھ اچھا نہیں ہونے والا. باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرے, تمام جو فارمر حضرات ہیں ان کے کام میں برکت ڈالے. ایسا نہ ہو جیسے خدشات نظر آ رہے ہیں, ورنہ یہ کوئی جس طرح کے حالات ہیں یہ اچھے نہیں ہیں فارمر کے. تو میرا بھائی بڑے احتیاط کے ساتھ, کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی سمجھ کے مطابق کام کرتا ہے, لیکن میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ قدم جو ہے وہ پھونک پھونک کے رکھیے گا, ورنہ یہ نہ ہو کہ ہمارے لیے یہ پرچیزنگ باعث نقصان ہو جائے. ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. آپ اپنی رائے ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ کے علاقے میں بھی ایسے حالات ہیں. میں نے جو اپنے ایریے میں حالات دیکھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.